नमः। पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्तଙ୍କୁ हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। आज एकादशी भली पवित्र दिन रे एजी बिलमंगल प्रभु एवं एजी मथुराधीश प्रभु मते श्री कृष्णଙ୍କ लीला विषय रे वर्णना करिवार सुजोग प्रदान करिथिबारु मु तांको धन्यवाद ज्ञापन करूची। प्रभुजीଙ୍କ द्वारा मते पूतनाबद्ध लीला दिया तेणु समस्त भक्तवृंदଙ୍କୁ मु धन्यवाद जनाउछि जे आपण माने एठी लीला श्रवण करबा ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी आपण आज बहुत जते समय पाइबे तो कोइ परिबे नेक्स्ट सेशन भी कैंसिल अछि जते दूर पर्यंत आपण शेयर कर। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम रे କହିଛନ୍ତି ज एतत् पूतनामोक्षम कृष्णस्यार्भ कमभूतम शृणुया सुश्रद्धा मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। यार अर्थ होची जिए भी पूतना बध लीला विषय श्रवण करुछंती तांको श्री कृष्णଙ୍କର अपार आशीर्वाद मिली थाए ओ एही जड़ जगत बंधनरु मुक्त होई क्रमशः आदि पुरुष गोविंदଙ୍କ प्रति आसक्ति एवं भक्ति लाभ करिथो। पूतना उद्धार को पूतना बद्ध को आमे पूतना उद्धार मध्य कहि परिबा काहेकि ना श्री कृष्ण एते कल्याणकारी जे से जदियो असुर मानकर बध मध्य करछंती हेले भी तांकर उद्धार निश्चित अछि सेथिरे। जेतेबेले कंसंकु आकाशवाणी ହେଇଛି कि वसुदेव तथा माँ देवकींकर अष्टम संतान तांकर काल तो से विभिन्न प्रकार योजना करिछंती देवकी तथा वसुदेवंकर अष्टम संतानर हत्या निमंते। जब प्रथमे से जो राक्षसी को पठेइतिले से होची पूतना। पूतना को इंद्रजाल विषय जाना थिला जहा साहाଯ୍य रे से शिशु माननकु अत्यंत क्रूरतारे हत्या करथिला। श्रीमद् भागवतम रे पुतना को खेचरी कुहा जायछि कारण से आकाश रे विचरण करि पारुथिला एवं इंद्रजाल सहायता रे गछर डाल सहायता रे से गोटे स्थानरु अन्य स्थान को मध्य जाय पारुथिला। से बिना अनुमति रे महाराज नंद का भवन रे प्रवेश कला गोटे सुंदर स्त्री रा रूप धारण करके और तार एई सुंदर रूप को देखिकी ब्रजवासी माने मोहित हो जाइथिले और
जो सरल गोपीगण थिले से पुतनांकर हातरे जो पद्म पुष्प धारण पद्म पुष्प धारण करिकी ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏ କି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁତନା ଏତେ ଅସାଧାରଣ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେହି ବି ମନା କଲେନି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯିବାକୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବାସଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଗଲା। ପୁତନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ କରିଦେଇଥିଲେ କାରଣ ପୁତନା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନିଜ ସ୍ତନପାନ କରାଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ମାତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଓ वैदिक नियम अनुसारे माता गाभी एवं माता गाभी एवं ब्राह्मण एମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ବର୍ଜିତ ଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ପରେ କହିପାରିବି କି? ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଅଛି। हरे ପ୍ରଭୁଜୀ कृष्णा ଶୁଣ हाँ देखिके भी कहो କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯାହା ନୋଟ କରିଛ। ନା ମୁଁ ପରେ ଟିକେ କହିବି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ओके हाँ एपर्यंत माताजी जहाँ भी शेयर କରୁଥିଲେ तो का ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝି ଯାଇଥିବ କି ପୁତନା କେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ସରଳ ଗୋପୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯଦି ଠିକ ଚେତନା ଆମର ନଥିବ ଆମକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିବନି। ତ ପୁତନା ଭଳି ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ସେ କାହିଁକି ଏବେ କେମିତି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଜଣେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଚେତନା ନେଇକି ଭଗବତ ଧାମ ବି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ପୁତନା ସେଇ ଚେତନା ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ବର୍ଷା କହିଲ କଣ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ? କାରଣ ଏଭଳି ଚେତନା ନେଇକି ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେତନା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି? ଅନମ୍ୟୁଟ କର, म्यूट ଅଛି। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सुबह गलान ठीक रे आउथरे क्वेश्चन टा ଏ ଯୋଉ ପୁତନା ଯେ ରାକ୍ଷସୀ ଅଛି ତାର ମନୋଭାବ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି। ତ ଆମେ ତ ଶୁଣିଛେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବିନା କୃପା ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି କଣ ଜଣେ ପୁତନା ଭଳି ରାକ୍ଷସୀ କେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? प्रभु जी ये सब केवल भगवान आशीर्वाद। भगवान तो अंतर्जामी, भगवान सब जानी पारंती कि आउ गोटे व्यक्तिर मन रे कौन अछि से भी जानी कि पुतना गोटे राक्षसी तांको हत्या तांको मारिबा पई आसीछि, तांको सन्यापन करिके तांको मारिबा पई आसीछि। तथापि भगवान गोटे तांकर परीक्षा नबा पई बा तांको गोटे उचित शिक्षा देबा पई ये सब आयोजन करथि।
ତାକୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ ଆମ ଭଳିଆ ନିକୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜାଗା ଦେବେ ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗା ମିଳିଲାନି ଧାମ ରେ, ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଯାହା ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାମ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାମ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଧାମକୁ ଯିବା କଥା, ତ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି? ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଗୋଟେ କଲ୍ ହୁଁ। ବୁଝି ଆଉଥରେ କଣ କହିଲେ? ଆଉଥରେ କହିବି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ଲୀଳା କରିବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି। ମାତାଜୀ କହିଲେ ପୁତନା ଉଦ୍ଧାର ଲୀଳା, ପୁତନା ବଧ ଅପେକ୍ଷା ପୁତନା ଉଦ୍ଧାର। ତ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଲଗା କୌଣସି ସ୍ଥାନ କଣ ବାଛିଲେନି, କାହିଁକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାଛିଲେ? ତ ଆମକୁ ଏ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରିବନି କି ଆମେ ବି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ଯିବା ଏଇ କାଳେ ନିକୃଷ୍ଟ ଚେତନା ନେଇ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୋପୀ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଯୋଉଠି ବୃନ୍ଦାବନ ହଉଛି କି ଗୋଲକ ଧାମ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ। ସେ ଧାମରେ ପୂତନା ଭଳି ରାକ୍ଷସ କେମିତି ତାହେଲେ ପୁତନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଇଲା? ସେ ଜାଣି ପାରିଲା କି ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକା, ମାନେ ଭଗବାନ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ମାନେ ବାସଭବନରେ ବ୍ୟାସଭବନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ କଂସ ମହାରାଜ ପଠେଇଥିଲେ। ମୋର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ରହିଗଲା କି ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ନିକୃଷ୍ଟ ଚେତନା ଅଛି ଆମର ପୁତନା ଭଳିଆ, ତ କଣ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇପାରିବା? ହଁ ଯାଇପାରିବି। କେମିତି ଯିବା? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଯାଇପାରିବୁ। ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ପୁତନା ଭଳିଆ କେମିତି ହେଲେ? ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜନ୍ମ ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ହିଁ କରିଥାଉ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଅନୁସାରେ, ହୁଏତ ପୂତନାର କିଛି ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଥାଏ କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆସିଥାଇପାରେ, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଜାଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ଲାଗି ପାରିଥାଏ। ପୂତନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶାସ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଏଇଭଳି ଚରିତ୍ର ବି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ। ତ ଭଗବତ ଧାମ ରେ ତାପରେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନ ନୁହେଁ, ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପରେ ଆମର ମଥୁରା, ଦ୍ୱାରିକା, ତାପରେ ମଥୁରା, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ କଣ ସେଠିରେ କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭାସ ଅଛି। ଆଭାସ ମାନେ କଣ? ସେଇ ଜାଗାତରେ କୌଣସି କଂସ ନାହିଁ କି ସେଠି କୌଣସି ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରେରଣା କରାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଭାସ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢେଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେ ଆଭାସ ଟାକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଭୌମ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ବି କଂସ ଯୋଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ, ତାର ରୂପରେଖ ଥାଏ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ରହି ହିଁ ପାରିବନି। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଲେଖିଛନ୍ତି, anthropomorphic materialistic theory that God worship is anthropomorphic is not correct. No living being can become God by undergoing meditation or austerity. God is always God.
Krishna as a baby is as complete as he is as full-fledged youth. तो प्रभुपाद लिखुଛନ୍ତି कि बहुत लोग भावନ୍ତି कि ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଡ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ या फिर ଆମେ ବି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ ଯୋଉ ଓପିନିଅନ ଅଛି ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ପୁତନା ବଧ ଲୀଳା ପୁତନା ବଧ ଲୀଳାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ କେବଳ ପୁତନାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଘାଟ ଉତାରି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ ଆମେ ବି ଭଗବାନ କେବେ ହେଇପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋମୋର୍ଫିକ ତ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି କେହି ବି ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେହି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ମହିଷୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ସେ ମହିଷୀ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଦେବେ ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦିବା ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିବେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ଚିନ୍ମୟ ଥାଏ ତେଣୁ ଭୌତିକ ଶରୀର ଭଗବାନ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ଯୋଉଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଗୋଟା ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁତନା ବଧରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଜିନିଷ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଉ ପୁତନା ହୃଦୟରେ ବି ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁତନା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୁତନା ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି the Mayavad theory holds that every living entity was formerly God but has now become overwhelmed by influence of Maya जो ମାୟାବାଦ ଥିଓରି ଅଛି ସେମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୋଲି ତମେ ଭଗବାନ ଆମେ ବି ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଏହି କନସେପ୍ଟ କୌଣସି ଭଗବତ ଗୀତାର କିମ୍ବା ଭାଗବତମର କୌଣସି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ଵାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହଉନି ଆମେ କେହି ଆଗରୁ ଭଗବାନ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ସଂସାରର ମାୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବୁ ବୋଲି ତ ସେଇମାନେ ଏଇ ମାୟାବାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନର ଅସୁବିଧା କଣ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି କ୍ରିଏଟର ପ୍ରୋପାଇଟର ଏଞ୍ଜୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାୟାବାଦ ଥିଓରୀରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ମାୟାବାଦୀର ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହଏ ସର୍ବନାଶ ମାୟାବାଦର ଭାଷ୍ୟ ମାୟାବାଦ କଥା ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ବିଶେଷ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର 2-3ଟା ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କର୍ମ କର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବାପା ମା ହିଁ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢି ବଢିଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହାପରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆସିଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଦେବ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ଟା କମ କରନ୍ତି ତ ଗୁରୁ ଏମିତିଆ ନୁହଁ କି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯିବେନି ବୁଝିଲା ନା ଗୁରୁ ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହେଁ କେବେ କି ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କେବଳ ଗୁରୁ ଦେଖାହେବେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାହେବେନି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁ ନିଜକୁ କେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି if you think you are a god then you are not god you are dog ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର 64 ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଅଛି ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ 40ରୁ 45ଟା ଗୁଣ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବନା ଈଶ୍ୱରର ଗୁଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କିଏ ଯାହା ପାଖରେ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ଭଗବାନ ନୁହଁ
जी साधु लोक तपस्या कर सी भगवान नुह बापा माँ भगवान नुह मनीष भगवान नुह पशु पक्षी भगवान नुह एमाने समस्ते जीव तत्व गणा किंतु आमे तांको सम्मान दियंती कोन पई काहेकि ना भगवान गुण समस्त पाखे अच्छी जी जति अधिक गुण को संसार आगे प्रदर्शन कला सेते भगवान निकटवर्ती हाँपाई आमको सुजोग मिले से आमको आम चरित्र रे एई भलिया चित्र विकास करिया पड़िबो जेमती कि आमे भगवान नुह आमे भगवान सेवक सेवक रो मनोभाव नेले भगवान प्रसन्न हुआंती भगवान को जगह नहीं नहीं जावा आमे ताले भगवान प्रसन्न केमती हेबे पछे आमे भगवान का जगह नहीं परिबानी हम मिथ्या अहंकार बापा लिखुचंती से इन्फ्लुएंस ऑफ माया तो माया रो प्रभुपाद आउट जगह लिखिचंती कि इट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया माया रो अंतिम फंदा कोन आमे निजको भगवान बोली मने करिबा भगवान सहित मिशि जीवा लोक माने सुनिथिबो लोक माने कोन आमे मला परे जा संसार खर्च करो मला परे लोक माने मोक्ष प्राय जीव कोन भगवान सहित मिशि जीव किंतु भागवतम रे एई भलिया जो मतवाद अच्छी मायावाद रो मतवाद ताको बहुत कोन कहे ये भलिया मतवाद रखुथिबा लोक माने पाषाण बोली अर्थात तांकर एते उन्नत से बुद्धि संपन्न नुहे भगवत गीता रे मानु गाली भी दिया है 7 नंबर अध्याय रो 25 वर्ष करे कि माने माया रो आवेश रे रही कि ए भलिया मनोभाव को कौन करछंती बढ़ावा दउछंती तेणु वास्तव रे सेवक रहिबारे आनंद अछि सेवक रहिबारे आनंद अछि भगवान कर सेवा कले शुद्धिकरण भी हुए आ आनंद मिले आ मालिक नार आनंद केवल भगवान के पाखरे नाए आ भगवान देखंतु सेवक रो मनोभाव रे एते आनंद अछि कि भगवान निजे बलराम के रूप रे सेवा करिया पय आसंती आउ एवने राधा रानी जे सबुठु सर्वोत्कृष्ट सेविका भगवान तो तांकर चरण कमल को निज शिर से धारण करिया पय भगवान कौन करंती तत्पर हुआंती किंतु आमे बुझी पारुने आमे भाबुचे आमे कृष्ण का जगह नहीं जीवा आमे समस्त को भगवान कह दोचे सेमती कथा नुहे भागवतम भगवद गीता किंबा कौन सी गौड़ी वैष्णव रो जो साहित्य अच्छी से कौन सी प्रकार ये मनोभाव प्रकाश कराए चैतन्य महाप्रभु को बहुत निंदा भी करछंती आमे जीव तत्व आमे माने सारा संसार रे जीव अर्थात आमे भगवान को अणु कणिका भलिया आमे के आमे हमर भगवान सहित गुण समान अछि भगवान का समुद्र अच्छी समुद्र रो लुणी जल अच्छी से जलटा समुद्र रो विस्तीर्ण सागर सबुर जलर गुणात्मक मान दृष्टि दीटा समान किंतु गोटे गोटे जलर कणिका केबे भी पूरा समुद्र को ये कर परिबानी गुणात्मक मान दृष्टि दीटा समान किंतु परिमाण जेतल देखिबा तो भिन्न अछि तेणु आम भितर ईश्वर भाव केतबेले आसे जेतबेले आमे आम पाखरे किछि संपद किछि धन संपद जे कुंती महारानी कहती ये सुंदरता है चोकुल जात है कि धन संपत्ति है कि शिक्षा तो ये चारिटा जिनस जदि आम पाखे थो तो यहाँ जदि आम कृष्ण सेवा नियोजित कर कौन हम आमको यह हमर गर्व अभिमान को बढ़े कि ईश्वर भाव को वृद्धि कराइब तो ईश्वर भाव द्वारा कौन हमर मिथ्या अभिमान जहाँ अच्छी कि आमे संसार मालिक सब किछि हमर इच्छा मुताबक ही हवा दरकार हिरण्यकश्यप रावण कंस ये जो मेंटालिटी स्वभाव से आमे दुनिया रे दुख पाती आमर अजनातर आमे संसार मायार बंधन भितर को ठेली जाती आमे देखी केते केते बड़ बड़ असुर माने यही भाव मनोभाव रखी आछंती कृष्ण विरुद्ध रे ठिया आछंती तो कौन है परिणाम किसी संसार आम पावनी सेमान तो संसार रे असुर माने हेले भगवान तांको आइले उद्धार करया पई आम पई भगवान आसीबेनी काहेकि ना देखिबो जेतेबेले असुर माने आसंती सेमाने पूर्व जन्म रे सेतिकी स्वीकृत अर्जन करथांती कि भगवान तांकर बद्ध करया पई आसंती आमे तो किछि भी करेनी तो सेति पई प्रभुपाद कहउछंती कृष्ण भगवान केतेबेलु जेतेबेले भगवान मां को गर्भ रे प्रवेश करछंती देवकी वसुदेव गर्भ रे भगवान प्रवेश करछंती सेतेबेले तारो ही भगवान आमे समते जले संसार भितर को आछे आमे कोनसी वस्त्र परिधान करिके आसे नै तो भगवान जितेबाला आसुचंदी जन्माष्टमी रे भगवान का आविर्भाव हबो तो भगवान जितेबाला आसंती भगवान चतुर्भुजकार नारायण स्वरूप रे प्रथम आसंती
भगवान कौन बिना वस्त्र केवे आसंतिनी भगवान जन्मरू ही षड संपन्न भगवान बोले तेणु ये पुतनार चरित्र आमको भगवान आ भक्त मान भितर दूरत्व किए कम करती गुरुतत्व अर्थात गुरुदेव तो गुरुदेव केवल प्रभुपाद एका गुरु नुहंती कृष्ण भगवान तापरे जो गुरु परंपरा जो माने रहले समस्ते गुरु आचार्य आम पाई किंतु प्रभुपाद तापरे गुरु महाराज जो माने रहले प्रभुपाद शिष्य माने इस्कॉन ने जो माने भी लिखिथिबे गुरु आचार्य वृंद माने रहले वर्तमान न समस्ते गुरु अर्थात केवल से गोटे बड़ गुरु दायित्व वहन करती आमको कृष्ण पाखे पहुंचे कि भगवान सेवार निज नियोजित करने तेणु से आमर चरित्र केते ट्रांसपेरेंट केते स्पष्ट हवा दरकार आउ केते कौन ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हवा दरकार अर्थात पूरा आमर भितर जहाँ अच्छी आमर उद्देश्य जो उद्देश्य नहीं कि आसी सामना रे भी से जिनसा आम प्रेजेंट कर पार्थिबा तो ठीक उद्देश्य आ ट्रांसपेरेंट उद्देश्य राइट इंटेंशन आ ट्रांसपेरेंट हेले आमको भगवान भितर दूरता कम मिलेगा किंतु आमे ये मनोभाव नहीं कि आसवा आमर किसी समस्या अच्छी आमे आसवा भगवान पाखक गुरुदेव पाखक आसवा कहवा गुरुदेव मोर समस्या अच्छी आपण मत समाधान दिंतु तो गुरुदेव हुए तो किसी सामयिक दृष्टिकोण ने आमको बाहर दृष्टिकोण ने आमको लगे कि बड़ समस्या को समाधान करने आसली कि गुरुदेव मत गोटे बड़ सल्यूशन देदेले कि यहाँ कर जोटा मो कष्ट कि आम जो मनोभाव नहीं कि आसवा कि ना मुझे उत्तर ही चाहूँगी कि मो हिसाब से जो हो बोली मुझे चाहूँगी से आम भर जो कपटता आहरी स्पष्ट हो जाए आमर उद्देश्य रहा दरकार कि आम गोटे सुंदर जिनस मैं श्रवण करुले आत्मा आ जीव भितर गोटे सूक्ष्म अंतर अच्छी आत्मा जो कहुच्छी से भगवान शाश्वत सेवक से दृष्टिकोण ने आत्मा बोली कहुच्छी कि जीव जो कहुच्छी राधेश्याम प्रभु कहते जीव जो कहुच्छी कंडीशन लिविंग एंटिटी सूक्ष्म शरीर से धारण कर तेणु ज्ञानी माने कौन करती कि ब्रह्मभूत स्थिति को उत्तीर्ण होगापी चाहती अर्थात आत्मदृष्टि को आत्म कौन आत्मा समस्त को दर्शन केमी करवा आत्मदृष्टि अर्थात समस्ते भगवान शाश्वत सेवक से दृष्टिकोण ने देख दर्शन करती ब्रह्मभूत स्थिति कह जाए तेणु उतना बढ़िया चरित्र हमको बजाय रखार नहीं उतना को कौन सी भगवत धाम गोलोक वृंदावन ने एमती एक्जाक्टली से भाया जगह मिलूनी गोटे धाईर जगह मिलूची नर्स टाइप रो तो एमती यशोदा मां क्लोज जगह मिलूनी तो मिलिबो जेहेतु कहीं असुर स्वभाव थिले मध्य से भगवान प्रति इच्छा थिला माँ रो हृदय थिला से भगवान को अर्पण करथिले तो किंतु टिके डिस्टेंस रहिला तेणु से आमको चेष्टा करार अछि जीवन सारा कि आम भगवान धाम को जीवाई जहाँ भी मन में अच्छी पूर्ण रूपे ओपन करिकी आमको बहुत सुंदर भाव भक्ति करार अछि आम बेसी झगड़ाझाटी करें क्या सांगे निजर भक्ति जीवन को सुंदर भाव में बढ़ाई आमको प्रभुपाद अनुगत रहीकि आम यदि भगवान को लीला श्रवण करवा कीर्तन करवा प्रचार करवा ताले निश्चय भाव में आम भगवत धाम ये जन्म भी जापर तो टिके कष्ट हम कारण तपस्या करा पड़ो किंतु तपस्या आनंद अच्छी भगवान भक्त होने ताले जेते आम प्लास्टिक स्माइल देले सेते अंतर आम सुख पाई परिवानी प्रोपाल लिखुचंदी our search for a quest for happiness ends with the lotus feet of Krishna तो भगवान चरण कमल रे आमर कौन आनंद को खोजार जो प्रयास अच्छी से ही सरे भगवान माने कौन भगवान आ भगवान भक्त मान तेणु से सौहार्दपूर्ण मनोभाव नहीं कि भक्त मान गहन भगवान भक्ति टाक सुरक्षित भाव में भगवान भक्ति करार अच्छी बहुत सचेत है कि ताले कौन हम आम ये जन्म भगवान मृत्यु पूर्व भगवत अनुभव कर धीरे धीरे आमर लेवल जहाँ अच्छी कि नाम अपराध स्थिति अपराध को विहीन होगापी प्रचेषा करा पड़ो नाम अपराध रु धीरे धीरे आमको नाम आभास स्तर को आसवा पड़ो और नाम आभास रु धीरे धीरे शुद्ध नाम उच्चारण करा पड़ो तो आम केवे भावानी कि को परिस्थिति रे अच्छी किंतु आश्रय केवल कृष्ण नाम
कृष्णଙ୍କର आश्रय नेले जीव धीरे 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 संसार बंधन मुक्त हो जितेबले तार हृदय जो कलमश अच्छी नष्ट हम कलमश जो नष्ट हम जो वास्तविक से आनंद पाई पार से कौन से प्रमाण दरकार नहीं कि भगवान अच्छा कि ना हरिनाम काम करुच्ची कि ना कि प्रभुपाद वास्तव में गुरु कि ना सब जिन कौन तर्क तार्किक दृष्टिकोण आप विचार भी आवश्यक पड़वानी कारण से जो भक्ति मार्ग को कौन कह जाए श्रुत इच्छित पथ जहाँ आम श्रवण करुचे से जिनटा ही देखा आ श्रवण मध्यम आम भगवत दर्शन कर कारण भगवान का लीला एते सुंदर सुंदर अच्छी एते सुंदर शिक्षा मान अच्छी यदि आम जीवन में ग्रहण करवा तो धीरे 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 आम उत्तीर्ण हो जाऊा समस्या बहुत बड़ा आसव भगवत गीता कहुई गुरुना भी विचार केतले आम अप जाऊा माने बहुत सुंदर भाव भक्ति कर जाऊा केतले डाउन डाउन जाऊा किंतु प्रभुपाद हरिनाम भगवान कृष्ण पाद पद्म आम समस्त आश्रय अच्छी तो केबे भी आम भूलवानी सबुदिन आम निजक सतर्क करार अच्छी आचार्य माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते प्रत्येक दिन आमको मन को नियंत्रण कर उपाय आमको शासन करार मन को झाड़ू आउटे कौन तार शासन करार अर्थात गुरुदेव आदेश को बहुत सुंदर मानवर अच्छी गुरुदेव आदेश मानिले जीवन में वास्तव अलौकिक जिनस मिराकल हो पार परिवर्तन हो पार आम हृदय आमको वास्तव लगे आबे आध्यात्मिक जगत आमको गोटे धुआं स्थिति भाया लगे अच्छी कि ना किए देखी कृष्ण अच्छा कि ना केते लोग केते कथा सब कहते केमती आम भरोसा करवा किंतु कहे ना सत्य को प्रमाण आवश्यकता न था जो आम वास्तव में हरिनाम सहारे भगवान उपस्थिति भगवान आम व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप को अनुभव कर आमको कहार आवश्यकता ना कौन सी बाह्य प्रमाण आवश्यकता ना आम हृदय परिवर्तन ही गोटे बड़ निच्छक छवि आमको प्रदान कर कि भगवान कृष्ण आमर केते दूर अंतिम बंधु माने अंतरंग बंधु अंतिम है अंतरंग दीटा गुरुदेव साहाय्य आम निश्चय से पहुंचा हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये आ गोटे पाराग्राफ मुझे पढ़ाई चाहिए समस्ते किसी पॉइंट शेयर कर पारे बहुत भल तो ये अच्छी Prabhupada लेखुचंदी it is concluded therefore that even a little energy expanded in the service of the Lord gives one immense transcendental profit तार माने हला हमें भगवान कर पाद पद्म रे यदि टिकिए भी सेवा करथिबा ठीक मनोभाव नहीं कि अनुगत्य रे हमें तो ठीक टिकिए भी सेवा करथिबा से सेवार चिरस्थायिता सब समय पर्यंत तो नष्ट हेबानी भगवत गीता रे कहैछि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् Devotional service in Krishna consciousness is so sublime that even a little service rendered to Krishna, knowingly or unknowingly, এটা बहुत ये जिनस जानते रहो कि अजानते रहो जो माने भक्ति मार्ग को आसी नांती या फिर आसुचंदी केमती प्राय टाइम रे हम समझते किसी अज्ञान स्वीकृति अच्छी ता माध्यम रे हम भक्ति राज्य को प्रवेश करंती किंतु एबे हमको ए भक्तिर जो बल को कलेक्ट करार अछि धीरे निजर स्थिति को शुद्ध करी भक्तिर बल को कलेक्ट कर भगवान को समर्पित होगी काय मन वाक्य भगवान को सेवा करेगी तेणु आम भितर जहाँ भी आम भितर माने आम अंतर जहाँ भी कंदल किसी समस्या थाऊ वरं किंतु ताठू ऊपरे मनुष्य जीवन आमको प्राप्त होती बहुत कम समय इमरजेंसी प्रोपाल कहते कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इमरजेंसी बिजनेस and the only business for a human being काम समस्त एटा बहुत इमरजेंसी जरूरी कालीन बिजनेस ताकू ही प्रथम हमको कंप्लीट करिया अछि और एटा कंप्लीट कले यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य सॉरी हमको आछि जहां गुरुदेव प्रसाद प्राप्त हेले हमको अलगा किछि आशा किमा अलगा किछि दरकार ही पड़िबनी तो एटा ही अंतिम जिंस आम भगवान विभिन्न लीला को श्रवण करिया मात्रे विभिन्न मन को आम विभिन्न दिगर नियोजित करी निग्रह करी आम कौन कर भगवान सेवा
ये करते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। से प्रश्न अच्छी कि मैं कमेंट से शेयर कर करिए। पूजा माता जी किसी कहवा ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର शेयर कर परिबो कमेंट सेक्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कौन आपंकर कहबार अच्छी या पर प्रश्न अच्छी कहि परिबे। लीला कंटिन्यू ଏବେ କରିବେନି समय ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ କେତେବେଳେ ଦେବି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି କହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ठीक है ठीक ଅଛି। ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି? ସୁମି ନାୟକ କିଏ କୋଉଠି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି? ओके ठीक अच्छे। यदि किसी प्रश्न नहीं तो आम ये सेसन रखा। खाली आम सुंदर भाव में अन्य डिवोटी मान श्रवण करिया। ठीक अच्छे। पंचाकल्पतरोर्वश्य कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।